Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wassalaman amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Multajam, yakni Abina Kyai Haji Badrus Shalihin MSI. Yang terhormat guru-guru Pondok Pesantren Al-Multajam yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya dan takdim kami kepada beliau. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang terhormat santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Multajam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiyana wa Sabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yohan Adis dan nama saya Muhammad Aprian Sabili, yang insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara pada malam hari ini yakni sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, penampilan peserta-peserta. Dan acara yang keempat, yakni penutup atau doa. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Ala hadinya wali kulli niyatin sholihah wa ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Azril Febriansyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Men, jangan lewat depan. ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه هو الذي يصلي عليكم Amin. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان الله بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meningkat ke acara yang selanjutnya, sambil kita nunggu juri juga kita yel-yel dulu. Kalau nanti saya bilang ombak alis kok, tangannya diangkat ya, tangannya diangkat. Oke, coba 1, 2, 3. Ombak alis kok, kurang kompak. Sekali lagi, ombak alis kok, Oke, sebelum nunggu juri kita kuis dulu. Untuk yang menjawab nanti dapat hadiah. Jadi harus angkat tangan dan maju ke panggung terus memperkenalkan diri. Oke. Pertanyaannya akan dikasih oleh teman saya.
Sebutkan foto-foto pesantren Al-Muqaddam. Ulang. Sebutkan foto-foto pesantren Al-Muqaddam. Oke. Oke, untuk TTT di pojok silakan maju. Ayo, nanti harus. Ini tuh Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Insania. Jawabannya satu keinginan sukses, satu tujuan surga, satu kesatuan. Oke, jawabannya betul. Selamat, Anda mendapatkan kasih tepuk tangan yang meriah, kasih tepuk tangan. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yakni penampilan peserta. Langsung saja untuk yang namanya dipanggilkan. Langsung saja ke peserta nomor urut pertama, yakni Adinda Siti Nabila Kusuma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hello everyone. If I say to you, how are you today, guys? You must say, we are fine, fine, fine. Yes, okay, and repeat once again. How are you today, guys? Okay, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Amma ba'du. Honorable, the perfecter of Al-Multajam is Father Almarhum Abah Kiai Haji Asmuni and big family. And honorable, the leader of Al-Multajam is Father Abi Kiai Haji Badrul Solihin MSc and big family. And honorable, the teacher of Al-Multajam. Sorry, I can't tell speak your name one by one, but honorable for them. Before going on my speaking, let's ask thanks Allah who has given us the mercy and blessing. Until we can meet in this place today, please be open our great open for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from to darkness to likeness until we can meet in discriminatory. Therefore, I do not forget to thank Mr. Camry who has given me the opportunity to speak front of you all today. I'm sorry, I forget to introduction myself. Hello guys, my name is Siti Nabila Kusuma. I'm from 11th class. Where is voice of 11th class? Okay, thank you. I'm studying in here. I so glad to discuss here about the challenge of Islam. We know from the speaking, from the watching the TV, from the reading the newspaper, and so that the moment information about the challenge of Islam. Why are Islamic the people always in the darkness now? In economy, in politics, in science and technology. The formerly Muslim was in the progress and the United until they called adherents and Islamic religion for 7 fast continues ago. Why is Union not able to be consolidated now? You see that the professions Muslim all come from Islamic teaching and consolidated and Islamic religion for 7. So, why cannot we know to suggest our spirits with my conference and development in the age of professions Muslims and each our age now? Did we know how an Islamic development formally was fraternity in the garden age? Ladies and gentlemen, don't worry to be sad. Leave your bedroom and forget that your beautiful dream. To speak Islamic teaching and preaching, you have to know that program Islamic teaching. You have to know that the progress of Islam, it is your hand. It was done by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. It is true Islam. In the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please be upon him, was in the progress because the formal Islam teaching. And finally, thank you so much for your attention. And don't forget me, if you need someone to talk, I'm always here for you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ila hadrul kiram wal mukarram wal mazum. Masyayikh wal ashabi wal wal mudur kiram. Nuhalli tahiyatan islamiyah billahi ta'ala al-mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum for brother and sister. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wa salamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Excellency, the leader of Al-Multazam, Abina Dr. Hafiz Syekh Haji Bandul Solihin, baik insyaallah tawili umrahu wa bisyadika tadu amin. Wafikatiri ala jokohu, amin. Manafana ilmuhu, amin. Ya Rabbal Alamin. Excellency, the chairman of the foundation and the honorable juries, Mr. Haji Samsullah and Brother Fadil, and honorable master of ceremony, Muhammad Abdian Sabili and friends, who has participated in this contest. Before going on my speaking, first of all praises to Allah, who is King of the King, Lord of the world, and who has given us His life and with us always, the mercy and blessing until we can meet in this place tonight. Okay, secondly, salawat and salutation, please to be open. Our Prophet Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Minus. Use our spirit one again. Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. His family, friends, and followers, who has brought us from darkness to lightness until we can discriminate right. Therefore, I do not forget to thank Mr. Chairman, who has given me the opportunity to speak in front of you all. Okay, next. Well. We now from the speaking, from the watching the television, from reading the newspaper, and so on, that the momentous information about the challenge of Islam. Challenge of Islam. Standing here, I am student from Al-Multazam Islamic Boarding School to deliver my speech about the challenge of Islam. Dear Muslim brother and sister, we must be conscious that to advance to our religion is to ready to face the various Islamic challenge. For example, living in communist country. If we live in communist country, we cannot spread the Islamic preaching in country freely because the best of the country is not Islam. Accordingly, we have to perform all Islamic challenge and to all Islamic perform an Islamic fraternity. To gain this idea, we have to consolidate an Islamic union via organization of young generation and the end-to-end work to all Islamic symbol. What? Alhamdulillah, Insyaallah, Assalamualaikum, and Allahu Akbar. Okay, before next my speech, if I say for what we are in Al-Multazam, you can say for success, and Al-Multazam, success. Are you ready? Okay, begin. 3, 2, 1. For what we are in Al-Multazam, and Al-Multazam,
Okay. Hence, it is necessary to be sad. Leave your bedroom and forget your beautiful dream. To spread an Islamic teaching and preaching, you have to know that progress of Islam is in your hand. It was done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and say, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. The meaning, it is true that Islam in the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was in progress until he called the Constitution 12 of Rabiul Awal in front of people. Surely, their Muslim brother and sister, if they want to omit Islam, they will never get the victory, because the Islam is the right religion and the best beside Allah. Finally, let us pray to the Almighty Allah. We might are the victory and create the success in our promise. And one sentence from me. Unzur maqala wala tangzur mangkola. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya sekali lagi yang meriah. Sebelum menyikat ke peserta yang selanjutnya, dimohon untuk para hadirin, jika peserta sudah memulai pidato, jangan ada yang berbicara dan jangan ada yang bercanda. Meningkat ke peserta yang selanjutnya, yakni Adinda Aurelia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, good way of Allah. Don't forget, never forget. Bismillah, Bismillah before praying, Bismillah before reading. Hello guys. If I say to you, good night, good luck, good beautiful. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Honorable, the leader of Al-Multazam, his father Abinya Kiai Haji Badrul Solihin MSc, and Honorable, the Secretariat of Al-Multazam, its father Husnul Habibie. Honorable, the judges, its father Samsul Bahri. Honorable, the teacher of Al-Multazam, sorry, I can tell still your name one by one, and honorable for them. Let me, myself, I'm Aurelia from Al-Multazam Sepatan Senior High School at 11th class. I'm standing in front of you all under the title Help Each Other in Goodness. Islam commands to people who do just rightful and a way to do goodness for everybody. On the contrary, Islam provides for people who want persons. Islam educates for somebody who has to obey the command of Allah and always did the goodness. For Muslims to help each other in goodness and provide helping is bad deed, because who will harm outsiders in following case. Allah says, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwanu 'ala birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan.
one another unto righteousness and pious duty. Help not one another unto sin and registration. This verse explains that Allah command to people who believe in order to help each other in the positiveness and prohibit all negative cases, likewise we can the sins. Ladies and gentlemen, everything that references of righteousness and importance in the fight in the way of Allah. So, to do includes in the fight as the fight with wife, household, and family. So, men who are helping keeping proprietary rights loosely will get reward as the reward of the fighter. Ladies and gentlemen, thus the expression of simulation for goodness and obedience, which contains simulation for Muslims to help each other in goodness and obedience to Allah. And at this, each other too will be containing in doing command of Allah and will get reward in resurrection. So, whatever want to become the best exalted, they show devotion to Allah either openly or closely. That's all for the time being. It is hope that you have understood my speech well. Finally, I would like you to forgive me if I made mistakes in my speech. Thank Allah your full attention to me. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamzati syayatina wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Qalu subhanaka ilma illa anta innaka antal alimul hakim. Ila hadratil kiram wal mukarram wal mu'azzam masyayikh wal asab wal buyut wal hudurul kiram tuhayyu tahiyatan islamiyah min indillahi ta'ala al mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Honorable, the leader of our Muntazam, our father, Yai Haji Badru Solihin MSc, together with families. I respect our Muntazam teacher whose name I cannot mention one by one. However, I hope my respect doesn't decrease in the slightest for all of them. Fa'insyaallah mafid tawil umurahum amin bisihati sadahum amin wa nafa'ahum amin amin ya rabbal alamin. Honorable Mr. Chairman of Presentation, Mr. Samsul Bahri and Muhammad Fadri, respectable Speaker Muhammad Yohan Aziz and friends, and my lovely audience. On beginning my speech, let's be thankful to Allah who made overflow His delicious for use until we cannot count it. Salawat and salam, my on our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has become messenger of Allah to make only gratifying news, warning and blessing for people on earth. Until the opportunity I can be together in this blessed place.
Moreover, I will never forget to say thank to Mr. Chairman who gives opportunity for me to speak in front of you. Under the title, Help Each Other in Goodness. Okay, before next my speech, let's be playing the little games. I say, how Al-Multazam? You answer, Al-Multazam, glory, glory, glory forever. Are you ready? Okay, try. 1, 2, 3. How Al-Multazam? Again. Once again. 1, 2, 3. How Al-Multazam? Okay, now continue to my speech. Ladies and gents, Islam command to people to do just rightful and always to do goodness for everybody. On the contrary, Islam prohibit for people to wrong to person. Islam educates for somebody who has tried to obey the command of Allah and always did the goodness. For Muslims were ordered to help each other in goodness and prohibit helping each other in bad deeds, because that will harm all such. In following case, Allah said, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul Azim. Translate, but help one another under righteousness and piety. Help not one another under sin and transgression. Al-Maidah verses 2. This verses Islam to Allah command to people who believe in order to help each other in a positive case and prohibit all negative case like fighting with some diseases. Ladies and gents, our prophet that relate with help each other in goodness. An Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhayni radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Translate from Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhayni radhiyallahu anhu. Says our prophet says, who will prepare everything to fight in the way of Allah, who were so it is strongly before in the way of Allah, and who will keep proprietary right of man who fighting seriously, he meant walau the fight. Bukhari and Muslim. Ladies and gents, that's the expression of simulation for goodness and obedience, which contains simulation for Muslims to help each other in goodness and obedience to Allah. I think that's my speech. If you feel many mistakes, I beg your pardon. Finally, for closure my speech, let's be reading Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thanks a lot for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya yakni Adinda Jajero. Waktu dan tempat kami persilakan. Tahiyatan mubarakah membasirkum tahiyatan ahli jannah. Ada yang pantas saya ucapkan selain nafas malam buka citra, ungkapan salam pembawa kasih sayang dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi makin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pemimpin pondok pesantren Al-Muntajab yakni Adina Haji Badrus Solihin MSI. Yang terhormat koordinator pondok pesantren Al-Muntajab yakni almarhum Adina Haji Muhammad Maduri SOS. Yang terhormat sekretariat pondok pesantren Al-Muntajab yakni AA Muhammad Husni Habibi MPD. Yang terhormat dewan juri yang saya cintai dan yang saya sayangi. Yang terhormat guru-guru dan santriwan-santriwati yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik cerita yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun sudah mengurangi rasa hormat dan rasa tajam saya kepada beliau. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau serta sahabat dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran. Semoga kita tetap menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Tidak membuang waktu banyak, maka perkenalkan saya jadi Rahmat Mardia yang pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan ceramah yang saya beri judul penyebaran fitnah dan adu domba sesama manusia. Tetesan di akan santri. Ada yang tahu nggak apa ciri-ciri orang yang suka adu domba dan fitnah? Ciri-ciri orang yang suka adu domba dan fitnah ialah orang yang suka bersumpah, mencela, menceritakan keburukan orang lain sampai menyebarkan fitnah. Nauzubillah ini. Seperti dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqtikulala fil mahin amajin masa'in binahmin. Artinya, dan janganlah engkau patuhi orang yang suka bersumpah dan orang suka menghina, suka mencela yang kian kembali menyebarkan fitnah. Tetesan di akan santri. Berdasarkan ayat yang tadi saya cantumkan tertulis di dalam tafsir Al-Bukhari, dijelaskan orang-orang yang menjalankan yang berjalan dengan domba di antara manusia untuk merusak semuanya di antara hubungan orang-orang tersebut. Hadirin, penyebab adu domba salah satunya adalah ketidakmampuan kita dalam menjaga lisan dan hati yang kotor. Perilaku seperti ini sudah termasuk dosa yang paling tercela dan dibenci oleh Allah. Hadirin bahkan penyebaran adu domba ini sudah tersebar ke sana sini melalui media sosial yang biasanya dikenal dengan buzzer atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Cukup duduk manis sambil ngetik handphone, kritik langsung tersebar semuanya dalam domba seluruh dunia. Sampai timbul yang berpisah. Astagfirullah. Tetesan di akan santri. Induk dari segala dosa ialah dia melakukan fitnah dan adu domba. Maka hadirin dapat kita simpulkan yang baru saja saya sampaikan, yakni kita sebagai orang-orang muslim dan orang-orang muslim hambanya Allah, Rasulnya Rasulullah, hendaklah untuk menjauhi hal terkeji tersebut. Marilah kita sama-sama hilangkan sifat buruk dalam diri kita. Mari kita saling merangkul bukan memukul. Mari kita saling mengajak bukan mengejek. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallahi mu'afin bil aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak peserta terakhir pada malam hari ini dengan peserta nomor urut 6, yakni Fadlan Husaini yang tidak dapat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau kira masyrikunna walau kiral kafirunna. Summa sholatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi bisan illa yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Multajam yakni Dr. Andes Gaji Badrus Solihin MSI beserta keluarga, dan yang terhormat guru-guru Pondok Pesantren Al-Multajam yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada beliau semua. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan dilancarkan rezekinya, amin, dan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan yang terhormat pula Dewan Juri yang arif dan bijaksana yakni Haji Samsul Bari dan Muhammad Fajri. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan dilancarkan rezekinya, amin, dan dijadikan keturunan yang soleh dan soleh, amin amin ya Allah rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus seseorang Rasul dengan membawa petunjuk agama dan hak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetapkan kepada junjungan kita yakni Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum saya mulai berpidato di hadapan saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang berkah ini. Selanjutnya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan saudara-saudara sekalian. Adapun tema yang saya sampaikan adalah tolong menolong dalam kebaikan. Sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebajikan kepada siapa saja. Sebaliknya, Islam melarang kepada umatnya untuk berbuat zalim dan aniaya terhadap orang lain. Agama Islam mendidik kepada siapa yang beriman dengan ajakan mentaati perintah-perintah Allah dan selalu menjalankan kebajikan. Diperintahkan kepada siapa orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kemaksiatan. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam hal yang positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal yang negatif, seperti permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir berkata, yang dinamakan dosa adalah jika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan arti permusuhan adalah melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas setiap individu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kepentingan perjuangan di jalan Allah, maka melaksanakannya termasuk dalam perjuangan. Sebagaimana perjuangan membutuhkan ketenangan rumah tangga dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang membantu menjaganya dengan baik mendapat pahala sebagaimana pahala perjuangan tersebut. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah ungkapan ajakan kepada kebaikan dan ketaatan yang mana di dalamnya memuat ajakan kepada orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, serta saling menasihati antar samanya dalam hal kebaikan, yang pada akhirnya dapat menjadikan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan mendapatkan balasan baik dari kiamat.
Maka barang siapa yang senang menjadi orang yang paling mulia, hendaklah bertakwa kepada Allah, baik terang menerang ataupun sembunyi-sembunyi, dan hendaklah menyebarkan kebaikan kepada masyarakat dan mengekang segala kezaliman dan permusuhan. Dengan cara yang lurus ini, maka umat Islam akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah uraian dari saya. Mohon ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yakni acara yang terakhir, penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Rehan Rizky Purnama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala ala salatu rasul ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li ma'adil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min al-ahwal wal af'al wa tabi'ana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tubulika masabiyana min al-khairat wa fil wa badal amal innaka sami'ul mujib wa tayyibul hajat. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa saddan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa barakatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syawril maut wa najatan minan nar wa ba'dal hisab. Allahumma ta'alil wa babal khair wa babal ni'mah wa babal quwwat wa babal rizqi wa wasiat wa barakah wa babal salamah wa babal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al-hajj sita sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al-hajj sita sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al-hajj sita sahla. Allahumma taqabbal minna salatan tamma wa fir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ila al-qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatan tamma wa fir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ila al-qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatan tamma wa fir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ila al-qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lana imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tub 'alaina bi ajal baitikal haram wa ajrna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil fi wa fati wa bulghil maram wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sebelum bubar kita kuis lagi, hadiahnya masih ada satu lagi hadiahnya. Oke? Oke, angkat ya. Nah. Sebelum itu kita jangan dulu. Misalkan saya bilang, selamat malam. Oke? 1, 2, 3. Selamat malam. Asik banget. Oke.
Untuk bisa akan dikasih tahu sama kami. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 filosofi sekolah pesantren Al-Mu'min. Oke, untuk anak-anak biasa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajril Febriansyah. Untuk jawabannya yakni bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada hubah fa'alaihi bil ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen, foto dulu kameramen. Web. Ya. Selesai sudah acara pada malam hari ini. Kami selaku MC ingin meminta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada kekurangan mungkin itu dari kalian. Jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena kami orangnya mengikhlaskan. Betul nggak, Bil? Betul sekali. Saya Muhammad Yohan Adis dan Saya Muhammad Afrian Sabili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatim guys. Jajang, Swendra,